범수 씨가 가장 좋아하는 거 먹어보고 싶어요. 형이나 중국에서는 거래. 이제부터라도 열심히 먹어요. Loco. Hola. 왜 이래 또? 문장을 만들어야지만 말을 할 수 있다. 이런 게 있는데 이 친구를 누가 보냐고.
para los ojos. Aguanta, no la tengo. Nada más este te cuesta 14 pesos. Ok, sí, sí. Pero ¿sabes dónde puedo comprar? En la que está aquí abajo. Ah, para la... Sí, ok. Muchas gracias. Qué bien. 그 캘리포니아 그 자체. So 캘리포니아. 우와. 대박이야. 이미 다 샀죠. 엥? 이게 뭐야? 이거는 다 보고 어떡하라는 거야? 나 혼자 주사를 놓으라고? 나한테? 그냥? 뭐야 이거? 너무 황당한데?
Ocho campechanadas. Quiero probar este ramen. 불닭 떡볶이? No lo sabía. ¿Y qué es esto? Ah, Sriracha ramen. ¿Es de Corea? ¿Es de Japón? No, no es de Japón. Ah, sí, hay coreano. 오, aquí No. hay muchas cosas de Corea. ¿Y qué es esto? Sabor queso picante. 오,